Customer nga may dati lagi nahimo. Kaya practice man la. Sige, lagi dali. Direk mo, direk mo. Ano eh? Mga nagtiyo mo. Okay. Pero yun, para mabati ang boses. So nga, di baka di ka mababati ang agad ng boses. Direk ko ako. Kasi yung balak. Same boses. Jay, nagpa-practice kami. I feel like a fool. Life can be so wrong. Don't know what to do. With my heart in my hand, but what you must understand, you can't let the chance.
done. We're done. We're done. Salamat. Sige, dapat matida. Dapat tuloy.